दिल्ली में होने वाली यौम जमहूरिया की परेड के लिए कर्नाटक के टैब्लो को शामिल न करने के मरकज के फैसले से कांग्रेस हुकूमत ने इसे 7 करोड़ कन्नडिगास की तौहीन करार दिया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि वो इस मौके पर नलवाड़ी कृष्णराजा वडेयार और कर्नाटक की जमहूरियत और तरक्की में उनकी शिराकत, कित्तूर रानी चेन्नम्मा और नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा के अलावा रियासत की कुदरती खूबसूरती और ब्रांड बेंगलुरु को पेश करना चाहते थे। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ही बीजेपी के लिए तशवीशनाक है, चाहे वो टैक्स की अदायगी हो या खुश्क साली में इमदाद हो। मरकजी हुकूमत कन्नडिगास पर मुसलसल हमला आवर है। सिद्धरामैया ने मजीद कहा कि टैब्लो प्रेजेंटेशन में रियासत को मौके से इनकार करके मरकज ने एक बार फिर हमारी शनाख्त पर हमला किया है। सिद्धरामैया ने ट्वीट किया है कि मरकज की तरफ से मुसलसल नाइंसाफियों से कन्नडिगास नाराज हैं। इस पस मंजर में बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्रा ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। कर्नाटक को पिछले 14 साल से मौका मिला है, हर रियासत को मौका मिलना चाहिए। पिछली बार भी जब कर्नाटक को मुस्तरद कर दिया था तो बीजेपी हुकूमत दिल्ली पहुंच गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसे सियासी मसला बनाने के बजाय उन्हें मरकज से रुजू करना चाहिए था। कर्नाटक के अलावा पंजाब, दिल्ली और मगरबी बंगाल की झांकियों को भी मरकज ने रद्द कर दिया है और इस बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅವಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. Center cheating the state government in terms of taxes. You reply on this issue, but as far as tabloid issue is concerned, see, Karnataka had got opportunity for last 14 years. Last 14 years consecutively, Karnataka had got this opportunity pertaining to tabloid. But this time, every state has to get the opportunity, hence Karnataka has missed this time. But last time also, when Karnataka did not get opportunity, immediately our government rushed to Central Delhi. We requested and we ensured Karnataka should get one more chance. But this time, state government did not choose to do that. Immediately when they had the information that Karnataka is not getting the opportunity, instead of making it as a political issue, they should have approached central government. But let me make it clear, even central government has made it pretty clear on this issue. Karnataka will be given opportunity during next Republic Day occasion. But this time our tabloid will be given opportunity in the exhibition also. So there is no question of any injustice to Karnataka. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇವತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ CM ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಏನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ 15 ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ 5,300-200 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಂತೂ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ದೊಡ್ಡದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ.